بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اسی صبر کرنے والیاں نے بے حساب اجر عطا فرمایا۔ بعض عمل ایسے نے ان عملوں دیاں نیکیاں کسے دیاں 10 کسے دی 1 نیکی کسے عمل دیاں 100 نیکیاں کسے عمل دیاں 1000 نیکیاں کسے عمل دیاں 10,000 نیکیاں، مگر اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمایا جڑے صبر کرنے والے نے انہاں دے اجر دا حساب ہی کوئی۔ ویسے کہنے چاہے 4 لفظ نے نا جڑے صبر، شکر، ذکر، فکر، کہنے وچ بڑے آسان نے، انہاں دا اجر بڑا ثواب بڑا، اللہ کریم نے انہاں دا ثواب بڑا رکھا۔ صبر کرن دے نال بغیر حساب دے بڑا اجر ملدا ہے، شکر کرن دے نال اللہ ہور نعمتاں عطا فرماندے نے، اور ذکر کرن دے نال اللہ کریم اجڑیا ہویا دل آباد فرماندے نے، اور فکر کرن دے نال انسان نو رب رحمان گناہاں کولوں بچاندے دے بڑے فائدے۔ بابا جی خوشی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ایڈا پیارا چہرہ اور ایڈیاں پیاریاں گلاں اور اتنیاں پیاریاں نصیحتاں، اسے گاؤں دے اندر انہاں نے مینو گل سنائی کہ جدوں فرمان لگے میں حج تے گیا اور مولانا محی الدین لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ دے ابو جان مینو مکے ملے، تو انہاں نے فرمایا کہ خوشی محمد جا کے نا محی الدین نو نا میرا سلام آکھی تے نال انہوں کہیں کہ میں زندگی دے آخری وقت اپنے پتر محی الدین نو ویکھ نہیں سکیا، زیارت نہیں کر سکیا، مینوں اپنا پتر ویکھن دا چاہ سی کہ میرا پتر کول ہوندا، لیکن میں ویکھ نہیں سکیا۔ تو جس وقت کہندے نے میں آ کے مولانا محی الدین صاحب نو ایک گل دسی نا، تو انہاں نے اپنے گوڈیاں دے وچ اپنا سر رکھ کے تے کتنی دیر تک اپنے ابو جی دا اے سلام اور پیغام سن کے روندے رہے۔ تو واقعی لکھوی خاندان ہے نا جو بڑا عظیم الشان ہے اور بڑا بے مثال خاندان ہے، اور میں اپنی زندگی جی گل ازمائی لکھویاں دے نال جس دی محبت اور پیار ہے نا، وہ دے اتے اللہ دیاں بے شمار رحمت ہے۔ جیڑا بندہ اس پاکستان دے میں بھی سارا پاکستان تقریباً پھریا، جیڑا بندہ لکھوی خاندان دا مرید ہے نا، میں انہوں خوش نصیب ہی ویکھی۔ کیونکہ کسی نے کیا نا چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پے تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے پہلے بھی دل لگے۔ لکھوی خاندان بڑا عظیم الشان خاندان، انہاں لوگاں نے دین بڑا سنا ہے، دین بڑا اپنا ہے۔ اور میں بابا جی خوشی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دوبارے اتنے الفاظ ہی کہاں گا۔ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھیا کرتے سن، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو۔
ایسے ایسے لوگ بھی چلے جان گے جنہاں نوں لبن لگاں گے تو پھر لبن گے نہیں. اور میں بابا جی خوشی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے بارے ایک اور الفاظ میرے ذہن چاہے اے وہ ہستیاں نے جنہاں نوں جدوں دفن کرن لگ دے نے نا اللہ والے لوگ جدوں دفنان لگ دے انہاں دی زبان تے جملہ ہوندا ہے کہ لوگ مٹی سے سونا تلاش کرتے ہیں ہم نے سونے کو سپرد خاک کیا. کہ لوگ جس مٹی وچوں سونا لب دے نا بندے مومن مسلمان یہو جہاں نوں جدوں دفن کردے نے تے کہندے نے مٹیے تیرے وچوں لوگ سونا لب دے نے پر اسی پاسے دا سونا تیرے وچ چھپا کے جا رہے ہیں. ایڈے عظیم لوگ اور ایسے لوگ جڑے ہوندے نے نا قاری انور صاحب قاری عبد الرحمان آبا صاحب ایسے لوگ جڑے ہوندے نے نا انہاں دے بارے کسی نے گل کیتی ہے بڑی کمال. بڑا کمال قسم دا جملہ وہ کہندا ہے کہ جدوں یہو جہاں دے پنڈاں وچوں گزریدا نا یہو جہاں دے شہراں وچوں گزریدا ہے یہو جہاں دے مکان کولوں ڈیرے کولوں تو شاعر کہندا ہے روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بڑی گل سنن والی جی فرماندے نے تہجد دے اندر چکن والا سر جیڑا ہے نا جیڑا سر تہجد وچ چکدا ہے رب دے سامنے وہ اللہ نو جیڑی گل منانا چاہتا ہے وہ منا لے. وہ پتہ کیوں اس واسطے اللہ کریم اس ٹائم تے فرماندے نے مانگ لو ہے کوئی منگن والا ہے کوئی معافی منگن والا میں معاف کراں ہے کوئی روٹی منگن والا رزق منگن والا میں رزق دیاں ہے کوئی میرے کولوں شفا منگن والا بیمار میں انہوں شفا دیاں. وہ ٹائم چونکہ ہو جا ہوندا ہے تہجد دا اللہ کریم خود فرما رہے ہوندے نے ہے کوئی منگن والا. اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ مبارک دیکھو آپ فرماندے نے تہجد دے اندر چکن والا سر جیڑا ہے وہ رب کولوں جو بھی منگے عرش والا انہوں دے دیندا ہے. تو انہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک گل اور سناواں انہوں کو روایت ہے نبی علیہ السلام دا فرمان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر اللہ دے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہو جاندہ ہے نا اللہ کریم قیامت والے دن او دے تھوڑے عملان تے راضی ہو جاندہ. کدھر رب قدردان بڑا ہے مالک عظیم و شان بڑا ہے سانو تے قدر ہی کو نہیں رہ گی پتہ نہیں کی پیرو پیر سیاپے تے سیاپا پیدا جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ڈڈو نو نہ مارے اب اگو گل بڑی سن رہا ہے اب اگو سرکار نے فرمایا نہ مارو ڈڈو اور شبو کی تھی اب بگو اور شبو سن لو سرکار نے فرمایا نہ مارے جے ڈڈو گل دھیان نال سننا خدا دی قسم فرمایا ڈڈو نو قتل نہ کرو ڈڈو نو نہ مارے جے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگے لفظ سرکار نے جڑے الفاظ فرمایا وہ سنو فرمایا ڈڈو نو نہ مارے جے اس واسطے کہ ڈڈو اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر
घट कर दे, मामूली जी थोड़ी कर दे, राई दे दाने बराबर। फरमाया डड्डू नूं ना मारिया जे, डड्डू अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करदा, सुभान अल्लाह। वो जिहड़ा अल्लाह दियां तस्बीहात बयान करे, उस डड्डू नूं मेंढक नूं नहीं मारना। इत्थे चौधरी मारी जांदे ने, तहज्जुद पढ़न वाले, कुरान पढ़न वाले कारियां नूं मारी जांदे ने, चौधरियां नूं मारी जांदे ने, सरदारां नूं मारी जांदे ने, तहज्जुद गुजार बड़े बड़े MP MNA और बड़े बड़े आलिम अलामे फहामे मुफस्सिर कुरान, कारिउल कुरान, खतीब इस्लाम, मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद इस्लाम, बड़े बड़े हाफिजुल कुरान ते हाफिजुल हदीस दिन रात अल्लाह दी हमदा करने वाले ते नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ते दरूद पाक पढ़न वालियां नूं मारिया जा रहा है। ते जिन्हां दे असीं उम्मती हां वो फरमांदे ने, ओए डड्डू नूं ना मारिया जे, अल्लाह दीयां तस्बीहां बयान। असीं ते जदों डड्डू दी आवाज़ सुनने आ ना ते असीं कहने टैं 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 लै, सानू सौण नहीं दिता, साडी नींद खराब कर दी है। आसमान तो आवाज़ आती है, अज तेनू हदीस पाक दा पता लग गया, तू हदीस पाक सुन लीए, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा फरमान पाक सुन लिया। अज तो बाद डड्डू दी आवाज़ नू टैं टैं भी ना आखी, किते मैं तेरे सारे अमल ना जाया कर दियां। तेनू पता नहीं मेरे मुस्तफा ने की फरमाया। बस जो हदीस पाक आ जाए, मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई। कहो मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बातों पे अमल करना ये हमारा काम है। ये न देखो कहने वाला कौन है क्या नाम। सच्ची बातों पे अमल करना ये हमारा काम है। ये न देखो कहने वाला कौन है क्या नाम। जरा भी सच्ची गल करो, गल मनो। जिन्हां दा कलमा पढ़िया उन्होंने फरमाया डड्डू नूं ना मारिया। इत्थे बंदे बंदियां नूं मारी आउंदे, भरा भरावां नूं मारी आउंदे, चाचे भतीजियां नूं, मामे भाणजियां नूं, धीआं मावां नूं, मावां धीआं नूं, सस्सां नूहां नूं, नूहां सस्सां नूं। वो भी ते सासी है ना डसके दी, जिन्हें अपनी नूह मार छड़ी। एडी सोने वर्गी नूह ते बड़ी सियाणी समझदार, ते मारन दी वजह की है? अपने खामन नाल प्यार बड़ा करदी सी ते मैनू चंगी नहीं सी लगदी। तेरा खाना खराब हो जाए हो जी दा, तेनू हल्का कुत्ता वड्डे, तेनू कलरी सप लड़े बगैर ते दलिए हराम जादिए उल्लू दिए पठिए कमीनिए तेरे टोटे हो जान और तेरा कीमा हो जाए और चौक दे विच तेरा कीमा खिल रहा होवे तो दुनिया वेख के कहे वो है जिन्हें नूह मारी। चाह मैं मालिक दे दरवाजे ते खलो के मालिक दे घर च दुखे दिल नाल तेरे बारे कह रहा, जिन्ना उस बच्ची नूं मारिया, जिन्ने भी उहदे च मुलव्वस ने, मेरे मालका उन्हां दा कीमा सड़कां दे उत्ते रोल दे, ताकि दुनिया अज तो बाद तौबा करे और इस तरह कदी भी जुल्म करन दी कोशिश न करे। कोई गल नहीं रह गई, कोई बात ही नहीं रह गई, लोगों की इंसानियत खत्म होती जा रही। मैं इस वास्ते मार छड़ी है, मेरे मुंडे नाल प्यार बड़ा करदी ते तू मुंडे दे अब्बे नाल प्यार नहीं सा करदी, वो तेन प्यार याद नहीं जलीले। शर्म होनी चाहिए, हया होना चाहिए, खुदा दा खौफ होना चाहिए। अज एक दुआ करो, मस्जिद बैठे हैं सारे मिल के, सानू अल्लाह करीम मदीने वाले सोने दी ते सोने दी शरीयत दी ते सोने दे दीन दी कदर करन दी अल्लाह तौफीक अता। किसी इत्थे बैठ नहीं रहना। बहारे दुनिया है चंद रोजा, न चल यहाँ सर उठा उठा कर, अल्लाह ने ऐसे हजारों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना बना। अगरचे मावा दा रब ने बड़ा मकाम बनाया, पर इहो जिहियां मावां होए 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 होए
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਏ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਊਦੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ। ਲਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ, ਤੇਰਾ खुदा बेड़ा गर्क करे, तेरे उत्ते खुदा दा गजब लानतां बरसन और तेरे उत्ते अल्लाह दी ऐसी फटकार पै कि दुनिया वास्ते तेनू अल्लाह इबरत दा निशान बना दे, ताकि अज तो बाद कोई सस इस तरह दी जलील हरकत अपनी नूह दे बारे करन दी कोशिश न करे। सारे मिल के आमीन। पाकिस्तानी कानून ही कोई नहीं रह गया। जज ने वो किसी की परवाह नहीं करते, वकील ने वो किसी की परवाह नहीं करते, मौलवी ने वो बड़े अजीब अजीब फतवे दे रहे हैं, खानदान है वो तरला करने वास्ते आ जाता है, बड़े बड़े जनाब रिश्तेदार आके पग्गां पैरों ते रखने वास्ते आ जाते हैं। तुहाडियां पग्गां ही तो लोगों को खराब कर दियां ने। सऊदी अरब दे विच 20 25 30 साल गुजर जाते हैं, कोई कतल का केस नहीं होता कि कोई किसी को मारदा हो या कतल करता हो। एक सऊदी अरब के बड़े बड़े सरमायादार ने पाकिस्तानियों का एक पुत्र मार दिता ते जेड़े मुंडे ने मारिया सी ना वो 5 भैणों का इको भरा सी। उन्हें आख्या दीयत लै लो, इन्ने पैसे लै लो, दीयत तो वध भी लै लो ते यार मुंडा साडा छड़ पैसे जिन्ने लैने जे लै लो, बदला ना लवो। जिस मां दा पुत्र सी ना वो मां कहंदी है अज एदी मां बोरियां दियां बोरियां रुपये देने वास्ते तैयार है पुत्र बचाने लई, ते जेड़ा मारिया वो भी ते मेरा भी ते वो पुत्र सी। उस आख्या कदी सोना भी पा के बोरियां दे विच बोरियां दियां बोरियां सोना भी लै आवे ते मेरे पुत्र दे पैरां दी खाक दे बराबर भी तेरा सोना नहीं। जिवें मेरा मारिया इनू मारना पैगा तां मैनू ठंड पै गई, अखीर ओदी धौन उतारी। सऊदी अरब के अंदर अरबी दी गर्दन तन तो जुदा कर दी। पता लगा कि वड्डे तो वड्डा कोई सरमायादार इहो जी हरकत ना करे, इत्थे जिहदा दिल करदा गल पै जांदे वो तू साडे पट्ठे वड्डे ने, ओहो ही दातरी फड़ के ओदी धौने च मार च कोई गल करना नहीं। वो जेड़े कमां नूं माफी देनी सी उत्थे तुसीं बंदा मार दिंदे हो, जिथे माफ करना सी उत्थे माफ नहीं करदे। खुदा दा खौफ करो। अज एक अपने मुल्क वास्ते दुआ कर दियो, अपने जजां वास्ते, अपने मौलवियां वास्ते, अपने अफसरां वास्ते, अपने वजीर आजम वास्ते, वजीर आला वास्ते, अपने सदर पाकिस्तान वास्ते। अल्लाह सारियां नूं खुश नसीब और बख्त बुलंद बनाए ते अल्लाह मदीने वाले दे कानून दा सारियां नूं पाबंद बनाए। मेरा दिल अज मेरा दुखिया सी इस गल तो गल आ गई ते गल जब तक बंदे कोलों रब गल ना कराए वो गल नहीं करता, भावें जिन्नियां गल्लां सोच के आए। जो गल करानी है उस मालक ने करानी। ना इत्थे फहमो फरासत चलती है, ना अकल चलता, ना शऊर चलता, ना इल्म चलता, ना जुरत चलती है, ना कुव्वत चलती है, ना इत्थे डिग्रियां चलदियां ने, ना इत्थे संदां चलदियां ने। इत्थे सिर्फ रहमान दा फजल ते करम ते ओदी रहमत। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबर दे बारे तुहानू गल सुना रहा। अच्छा हुण तुहानू एक तो पहली बात है मुबारक जेड़ी मौलाना अबू बकर साहब हफिज़हुल्लाह ताला मुजाहिद मिल्लत मुजाहिद इस्लाम ने मुबारक दी है कि जो कॉन्फ्रेंस या कि ये फ़लस्तीन और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस उकाड़े दे अंदर हुई है, मैं उहदे ते आ ना सकिया। बड़ा लम्मा चौड़ा इज्तिमा सी और मैं ट्रैफिक के अंदर परेशान रहा, मैं आ ना सकिया। एक तो मैं तुहाडे कोलों ओदी माफ़ी मंगण वास्ते आया और दूसरा बाबा जी खुशी मुहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह वास्ते दुआ करने वास्ते और उन्होंने अहलो अयाल खानदान को सारी जमात को कलेरा वाले को ताज़ियत करने वास्ते आया कि उन्होंने दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने बगैर हिसाब से जन्नत अता फरमाए। हुण तुहानूं मैं सबर दी
گل سنا لگا کہ صبر کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. مل کے کہو سبحان اللہ. کریم فرماندے نے سونیو میرے واسطے صبر کرو. گل بڑی سننا ہے. میرے واسطے صبر کرو. تانوں گلاں بڑیاں کردے نے کافر لوگ, بڑے تواڈے تے الزام لاندے نے, بڑے بہتان لاندے نے, بڑیاں گلاں بناندے نے, بڑیاں جناب زباناں چلاندے نے, بڑی ٹیں ٹیں کردے نے, بڑیاں فضول گلاں, بڑے منصوبے بناندے نے, بڑے پراپوگنڈے کردے نے, بڑیاں عجیب قسم دیاں باتاں کردے نے. تے سونیو تساں انہاں دی گل دا جواب نہیں دینا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. سبحان بولو پیار نال بولو. کدو تے ٹینڈے بول دے نے تے پیٹھے کیوں نہیں بول دے؟ پیٹھے بولو پیٹھے. پھر آکھو سبحان. بیلیا ایدی لیٹ نہ بال. بیلیا ایدی لیٹ. حضرات ادھر لیٹاں بال دیاں نے پئیاں. نعمان صاحب نے کیمرہ لایا ہے. پہاڑاں دا کی نہ ہے؟ ارشد قمر اسلامک سینٹر ماشاءاللہ پہاڑ ہی آئے نے. نعمان صاحب آئے نے. گل بڑی دھیان نال سنن والی جے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. میں تواڈے سر دے اُتے ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے. تسی انہاں کافراں دیاں کھچاں نو دل تے نہ لایا کرو, میریاں رحمتاں ول ویکھیا کرو. پنجابی ترجمہ سمجھ گئے؟ چھیڑ پنجابی. سونیو تانوں گلاں کرن ادھروں کرے, ادھروں گل کرے, ادھروں گل کرے, ادھروں گل. تسی انہاں دی گلاں توجہ نہ کرو. میں تانوں شان بڑا عطا فرمایا ہے, تساں انج کرنا ہے. میں سب تو اعلیٰ خاندان عطا فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے ساری کائنات تو نام سونا رکھے ہے. میں آسمانہ دی سیر کرائیے. میں قرآن پاک سینے مبارک تے نازل فرمایا ہے. میں بڑیاں خوبیاں, بڑیاں شاناں, بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے. انہاں وچوں کوئی گل کرے او دی گل ول توجہ ہی نہ کریا کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. تسی ساڈی خاطر صبر کرو. مل کے آکھو سبحان. ایک گل ہو گئی. یہ تو سانو ایک گل ہور لبھی ہے. پتہ کیڑی؟ سانو گل اے لبھی ہے رب کسے نو قرآن و حدیث دا علم عطا فرمائے. ماشاءاللہ تساں اسامہ منظور میرے پتر دا خطاب سنیا. مولانا طاہر محمود ربانی میرے جناب بیٹے دا خطاب سنیا. گل بڑی سنن والی جے. میرے برادر محترم مولانا ابو بکر صاحب حفظہ اللہ تعالی دا خطاب سنیا. پر گل بڑی سنن والی جے. سونیو بڑے بڑے گلاں کردے نے تواڈے خلاف, بڑیاں بڑیاں گلاں. تسی کسے دی گل ول توجہ ہی نہ دیا کرو. ساڈی رحمت ول ویکھیا کرو. اساں تانوں سارے جہان دا امام بنا دیتا ہے. قاری عابد صاحب, مولانا انور صاحب, حضرت مولانا انور عابد صاحب. وہ بھی عابد, تو بھی عابد. انور عابد تو عبد الرحمان اگے ربانی. وہ تیرا بولا اللہ جانتا ہے ربانی ہے. ٹوپی طوفانی پائی. یہی میں گل تانوں سنانا چاہتا. فرمایا سونیو صبر کرنا ہے, میری خاطر صبر کرنا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. ایک آیت ہو گئی. ان دوسری آیت سن. اللہ فرمانے نے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ
مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تسا صبر کرنا ہے میرے واسطے، کیوں؟ میں تو انہوں بڑیاں شانہ دیتیاں نے تو تسی میری خاطر صبر کر دے۔ ایک گل دوسری وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا، دوسری ہوگی تیسری وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ چوتھے مقام پہ اللہ فرمان دینے وَاصْبِرْ عَلَىٰ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، کس طرح ہے پہلا قاری انور صاحب زندہ آباد، قاری انور عابد صاحب زندہ آباد۔ وَاصْبِرْ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اور ایک تو انہوں سناؤ صبر دے بار اللہ سبحانہ و تعالی فرما دینے سونیو صبر کرو، سونیو صبر کرو، سونیو صبر کرو۔ گلہ کرنے والے گلہ کر دے رہن، تساں صبر کرنا ہے، تساں صبر کرنا ہے، میری خاطر صبر کرنا ہے، میری خاطر صبر کرو، میری خاطر صبر کرو۔ تسی میرے میں تو اڈا، تسی زمین تے میرے میں عرش برین تے تیرا۔ سبحان ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے آندے نالے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صبر کرنے والے اللہ کی رب نے مقام، اللہ کی دامیر سبحان کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ سونیو میں تھوڑے آنو بہتے آتے غالب کر دینا وا، میں تھوڑے آنو بہتے آتے غالب کر دینا وا، اپنے آرڈر دے نال اپنے حکم دے نال، کیونکہ میں رب ہاں جویں چاہواں کراں، میں تھوڑے آنو بہتے آتے اتے غالب کر دینا وا۔ تے اگلی گالے وے میں صابران دا ساتھ دینا وا، میں بہادران دا ساتھ دینا وا، میں صابران دے نال، میں بہادران دے نال۔ اب بیبیاں نے کوئی بیبی لڑ پوے دوسری بیبی نال، نہیں تسی آپ ہی ہو گو، نہیں تو اے ہو جئی، نہیں تو اڈا بیڑا غرق، نہیں تو اڈا بیڑا گل، نہیں تو اڈا بیل کل، نہیں تو اڈا فل بٹا فل، نہیں تسی خاندانی ہو جیا، نہیں تسی انج، نہیں تسی او لڑدیاں لڑدیاں۔ ایک دا بیچو گلا بے جاتے گلے بیٹھے لڑکی دیئے میرا صبر ہے، میں ان چوپ کر جاواں مسیطے میرے کو کوئی ہور نہ سن لیں، تیرا صبر ہے اجے، تیرا صبر گلا تیرا بہ گیا ہے۔ بھائی محمد حسن صاحب گل سنن والی جے، بھائی محمد حسین صاحب گل سنن والی جے، سیدھا نہیں کہیں دی میرا ہیڈ بہ گیا ہے۔ صبر دی گل، صبر تے خدا دی قسمیں بڑی وڈی نعمت ہے، اللہ بیبیاں نو صابرہ بڑھائے، بندیاں نو اللہ صابر بڑھائے، آکھو آمین۔ اور میں تو نے کیا سناوا اور اللہ رکھے کیڑے بندے پسند نے تھے، کیڑیاں بندیاں چنگیاں لگ دیاں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات
والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتاں، جی میں اسی یہ تھے نا مثالہ دینا، پتہ کی کہنے اسی کہنے ہیں ایم اے میرا بھائی، ایم اے میری پرجائی، بی اے میرا تایا، ایف اے میری تائی، تے کدی نماز نہیں پڑھی ہے نہ چوانو لے منہ کسائی۔ آج بی ہو گیا، فلانا ایم اے ہو گیا، فلانا ایف اے ہو گیا، فلانے نے انہیں اینا ڈگریاں حاصل کر، انہیں انہیاں نماز نہیں پڑھی، نماز دا پتہ نہیں، نماز پڑھنی کس طرح ہے، تے ڈگریاں کی کرن گیاں، تے یا پھر اے وے جدو قبر دے بھی پہلے سوال جو ہونا ہے مر ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا۔ اگلی گالے کو سنو، جدو کسی نو دفن کیتا جاتا نا مسلمان نو قبر دے اندر، ادو پاویں باہر عشاء دا ٹائم ہوئے، قبر وچ عصر دا ٹائم ہوندا ہے، واہ رات دے 9 بجے نو دیگر دا ٹائم بنانا لیا میں تیری ذات تو سن۔ کوئی 7 بجے دفن ہو رہا دن دے، کوئی 8 بجے، کوئی 9 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی 2:30 بجے، کوئی دیگر تو بعد 5 بجے، کوئی 5:30، کوئی 7 بجے رات دے، کوئی 9 بجے رات دے، واہ رات دے 9 بجے دے ہنیرے نو دیگر دا ٹائم اثر دا قبر اچ بنانا لیا میں تیری مرضیاں تو سن۔ انہوں رب آندے جدو انہوں قبر ہی رکھیا جائے گا نا مومن نو، آگے سوال کرنے والے ہوں کہ مر ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا، وہ پتہ کی کہے گا میری اثر دی نماز جا رہی ہے، پہلا میں نے نماز پڑھ لیں۔ نمازی نال جڑا قبر اچ بھی کہے گا او یار سوال جواب بعد کرے میں نے نماز پڑھ لیں۔ ایک گل نمازی کڈا خوش نصیب، دوسری گل سوال جنہیں دنیا تے نیلے سوٹ پائے نا، کسے کالے سوٹ پائے نا، کسے لال سوٹ پائے نا، کسے ہرا سوٹ پائے، کسے نے ڈبیاں والا کنٹراسٹ پائے، کسے نے کوئی سوٹ، کسے میرے یار دا نیلا سوٹ، کسے کوئی سوٹ پایا، کسے کوئی سوٹ پایا۔ آسمان تو آواز ہوتی ہے میرے سونے نبی دا امتی ہے، جا تیرے تے احسان کرن لگے۔ اللہ جی کیڑا؟ فرمایا فوت کر چھڑیا تینوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چٹا کپڑا سب تو زیادہ پسند ہے اللہ نے، چٹا لباس۔ فرمایا جا چٹے کفن چ میرے کول آ جا، میرے نبی دی پسند چ میرے کول آ جا چٹے۔ اسی ایسے لیلے پائی پھریے، پھر آپ چٹیاں میں چلے جائے، جا میرے نبی دی پسند جیڑی ہے اتے لے کے میرے کو آمی، سونے دی پسند لے کے آجا، سانو یہ بھی گل پسند ہے۔ ایڈا رب میرے ہاں تو ساڑھے نبی علیہ السلام دے امتی بڑے عجیب جائے نے، وہ داڑھی رکھ لے یار، مولوی جی میں نے چوب دی بڑی، مولانا شیخ ادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گل کر رہے ہیں، بڑی خدا دی قسم گل کمال درجے فرماندے نے، میں ایک دو آخر داڑھی رکھ لے، انہیں رکھ لی تھی کہ مولوی جی چوب دی بڑی، میں کیا وہ 30-35 سالے نو تو چوب دا رہے ہیں، ہن یہ چوب دی ہے تو پھر کی ہو جائے؟ اور خدا دی قسم داڑھیاں رکھ لے۔ میں ایک دعا کر لگا یا اللہ جنہوں داڑھیاں آئیاں نے نا انہوں نے انہی دیر تک ماریا جے نا جب تک وہ داڑھیاں نہ رکھ لے۔ آمین آمین۔ بس ویسے بڑے بڑے پہلے لوگ سیانے بڑے اسی تو اس دور دے لوگ نہ ایڈے سیانے، نہ حوصلہ، نہ علم، نہ عمل، نہ عقل، نہ شکل، نہ بولن دا پتہ، نہ بہن دا، نہ کھان دا، نہ پین دا، نہ گل ہی کو نہیں رہ گئی۔ پہلے لوگ بڑے پیارے ہوتے۔ ایک نہ مولانا صاحب نا سائیکل تے بہ کے نا جا رہے سن، ایک اماں جان نو نا سائیکل تھوڑا جا لگ گیا، ماں جی فرما دے وے داڑھی رکھی یا تینوں خدا دا خوف ہی کوئی نہیں۔ مولوی بڑا کھوچل
मौलवी कहता बेबे दाढ़ी है कि कोई ब्रेक है मौलवी देखो खुदा दी कसम मौलवी कहते कम देखो अम्मा अम्मा दाढ़ी है कोई ब्रेक थोड़ी है अच्छा हुण अम्मा दे लफ्ज़ सुनिया जो है कलेरा अम्मा दे लफ्ज़ वाह मां तेरी अजमत तो मैं सारा जहान कुर्बान कर दिया एडी तो दनास है ऐ भी तो मां ही सी ये भी तो मां ही सी जिन्हें आख्या वे मौलवी अगर दाढ़ी रख के ना ते ब्रेक नहीं हो लानी ते फिर दाढ़ी मना छड़ दाढ़ी झूठ तो ब्रेक है फ्रॉड तो ब्रेक है बुराई तो ब्रेक है और बेहयाई तो ब्रेक है और जुल्म तो ब्रेक है ज्यादती तो ब्रेक है बेगैरती तो बेईमानी तो ब्रेक है वे मौलवी अगर दाढ़ी रख के ब्रेक नहीं होना लगदी फिर पुत्र मना छड़ मदीने वाले दे सोहने दी सुन्नत दी तो ही ना कर एडियां एडियां सियाणियां मावां जे कर लो सुन्नत मंजूर चेहरे हो जान नूरो नूर नाल प्यार बुलान हजूर जन्नत बाग बहिश्त कसूर बन्ने खड़ी उड़ी के हूर अगे जो पहले लोग रिश्ता करते हैं कारी अब्दुल रहमान साहब रबानी साहब जो रिश्ता करते हैं पहले लोग मुंडा नमाज पढ़ता है मुंडे दाढ़ी रखी है मुंडा हलाल कमांदा है मुंडा मस्जिद में जाता है ऐ पुछदे हुंदे सन हुण रिश्ता करदे करन तो पहले सैलरी कितनी सी अखे जी खैर नाल 42,000 ले रहे हैं अजकल तो 42 नाल बनदा ही कुछ 42 नाल कुछ नहीं बनता चलो ठीक है कदी नहीं किसी पूछे नमाज दा और पहले तो मैं सदके जावां कलेरा आयो पहले लोगों तो मैं सदके जावां नमाज दा पुछदे सन नमाज पढ़दा कि नहीं अगे लफ्ज़ सुनिया पता की कहंदे सन अगर नमाज नहीं ना पढ़दा असा रिश्ता नहीं करना जेड़ा खालिक दा हक नहीं अदा करदा वो मखलूक दा हक किवें अदा करदा वो गल कीती है इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ी प्यारी उहदे विच 2 शेर अल्लाह ने मेरे को बनवाए दीन की तबलीग के लिए मंजूर दूर दूर जाता है जहां भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह हक सुनाता है ये हुस्न पानी है क्यों कर गरूर आता है किसी भी करीम या पाउडर से कुछ नहीं होता नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है अल्लाह सारी दुनिया दे इंसानां नूं अल्लाह मुसलमानां नूं नमाजी बना एक बीबी है उन्हें एक शेर बड़ा बीबी ने एक शेर किया बड़ा कड़ा बीबी ने कहती है सितमगरों की भीड़ है तो होने दो सितमगरों की भीड़ है तो होने दो मोमिन कभी भी तादाद से नहीं डरता जिसके दिल में हो तौहीद व सुन्नत का नूर वो किसी फिरौन और शदाद से नहीं डरता जी कहो कहो तो एक शेर अल्लाह ने मेरे को बनवाया वो भी मैं सुना फखर तकबर आज कारी अब्दुल रहमान ना इनू छेड़ गल सुनने वाली जी तवज्जो फरमाया जी फखर तकबर आ जाए दिल अंदर उन फौरन दिल विचों कढ़िया जे अपने गुनाहां ते हर वक्त नजर रखो किसे होर दे ऐब ना लभ्या जे
جنگ چھڑ جائے کلیراں والیو جنگ چھڑ جائے کفر اسلام والی پھر خوب میدان وچ گجیا جے منظور جے ہو جائے بھی حالات ہون خبردار نماز نہ چھڑیا جے اللہ سانو زندگی دے آخری دم تک یا اللہ نمازی بنا اے ہوئی گل تو بابا جی خوشی محمد صاحب یہ ہوئی گل تو نہ کہندے او بی بیو نماز پڑھے او بندیو نماز او پترو نماز پڑھے ہاں پائیو نماز پڑھیا کر جاگ بندیا جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا وضو کر کے توجہ فرمایا جی وضو کر کے آ تو جلد مسلے تے وضو کر کے آ تو جلد مسلے تے کر بھروسہ تو ایک رب اکلے تے ہے ہو طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا ایک اور ساڑھے ایک مولانا محمد اصغر توحیدی صاحب مناظر اسلام اور شاعر اسلام نے انہوں نے بڑی پیاری گل لکھی ہے فرماندے نے منہ نہ تو موڑ اے در بڑا سونا اے ہس پینا انہیں ادوں اساں جدوں رونا اے رو رو منا لے انہوں نہ ویلا ہتھوں ٹالے اللہ باجوں بندے آندہ جانے کون حالے بڑا مہربان نالے بڑی لج پالے آ جاؤ دے در تے گل بڑی سن والی جے آ جاؤ دے در تے او آ جاؤ دے در تے او تینوں ہے اڈیک دا شکر کر توں اس واحد لا شریک دا بڑا مہربان نہ کوئی اس دی مثال اللہ باجوں بندے آندہ جانے کون حالے بڑا مہربان نالے بڑی لج پالے ایڈا مالک ساڑھے نال پیار میں صدقے جاؤں اینا پیار رب ذوالجلال دی ذات پاک فرمایا صبر کرو فرمایا صبر کرو تکلیف آئے نا فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرنے والے اندر رب نے بڑا مقام بنایا ہے صابران دا بڑا مقام اچھا تو نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے ایک اور سورت سنا ہوا گل بڑی سننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا رب کائنات فرما دے رہے سونیوں تنگی دے بعد آسانی ہے تنگی دے بعد آسانی ہے تنگی دے بعد آسانی ہے پریشانی آ جائے او دے بعد آسانی ہے دکھ آ جائے او دے بعد سکھ ہے اگلی گل بھی سنیا جے کلیراں والےو رب رحمان نے فرمایا سونیا میں رب ہو کے فرما رہا تنگی تھوڑی دیر واسطے ہوندی ہے آسانی ہمیشہ واسطے ہوندی تھوڑا ٹائم اگر تنگی آ جائے
مرو مرو نہیں کرنا چاہیے. کئی بندہ پوچھے نا کی حال ہے, کچھ نہ پوچھ بھائی, اے نہیں کہنا, بلکہ ہر حال میں اللہ دا شکریہ ادا کرو, ہر حال میں اللہ دا شکریہ ادا کرو. یاری دلوں دلوں, تو میں پھر ترجمہ سنا دیں. یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا, بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا, او دے دار اُتے توں کدی آیا ہی نہیں, پیار پروردگار نال پایا ہی نہیں. بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا, ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. غور نال سن لے میرے اعلان نو, سینے نال لا لے حدیث تے قرآن نو. تینوں آخدہ تینوں آخدہ منظور کمزور بندیا, ہوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. پیدا کیتی رب نے ساری کائنات, سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات. ساڑھے پیر جے بدر منیر جے بدر منیر جے, نہیں ہو کوئی ہور بندیا, بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. صدقے جائیے سونے ہو تنگی دے بعد آسانی. اچھا کدی امتحان آ جائے نا, بالکل نہیں کہنا اور بندہ ہی کوئی رب نہیں کرتا اسمان اے نہ کہنا. آکھیا کرو اللہ جی جویں تسی زمین جویں تسی عرش برین تے راضی ہو, میں تو اڈی زمین تے راضی ہاں. آسمان تو آواز ہوندی ہے, تو اے ہو جیا بول بول دیتا ہے, اساں تیرے واسطے رحمت دا خزانہ کھول دیتا ہے. گیا بگو واسطے دعا کرو کہ سارے کو میں ایک دعا کروانی ہے. اے نا میں نے تو باہر رہا سی, اور اللہ جاندہ ہے میرے پیران میں نے نا اتھا اللہ تنو نا ہاتھ پایا تو انجی جی میں رینچ نہیں پائی دا, رینچ. تسی دعا کرو اے دے واسطے کوئی پریشانی جائیے تے اللہ اے دا کار آباد کرے. آمین. لو جی میں ان کو اگلی گل جڑی سنان لگا او ذرا سنو. اس تو اگے قرآن پاک دا فیصلہ, میرے تیرے پیر و مرشد محمد, آواز نہیں آئی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تو نے تھے کو اور بھی گل سنا ہوا. دربار رسالت کی میلیا اینو وکن اینو کٹا تھوڑا, آواز تھوڑی جی نا بیس نو تھوڑا جا کٹا تھوڑا. حضرات وجہ فرمانا بس شکریہ, گل بڑی سنن والی جے. دربار رسالت اجے بھی آواز سیٹ نہیں ہو رہی, بہت ہی پھیل دی آواز کلیئر ہوئے, بہت ہی نہ ہوئے, نہ تھوڑی نہ مٹی نہ تیز, درمیان گل بڑی سنن والی. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی, حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی. ابو بکر و عمر ہوں گے, عثمان و علی ہوں گے, حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. ایک باری مل کے کہو سبحان اللہ. میں صدقے جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار کس قدر پیارے. تو میں دس سے ریاست دوسری سورت سنو جدو نبی علیہ السلام دی تبلیغ نہ لوگ بہت زیادہ دین والے پاس سے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا.
دین وچ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں. میں تہاڈی زبان ہی بڑی تاثیر پائی ہے. بڑی میٹھی زبان, بڑی سچی زبان, بڑی سونی زبان, بڑی پیاری زبان, بڑی اچھی زبان, بے مثال زبان, با کمال زبان, لاجواب زبان, بڑی مٹھاس والی, بڑی اعلیٰ, بڑی عرفہ, بڑی بہترین, بڑی حسین, بڑی جمیل زبان. تہاڈی زبان میں تاثیر پائی ہے. لوگ اسلام میں داخل ہوندے جا رہے ہیں. تسی ہن کی کرو؟ ایک تے میریاں تسبیحاں بیان کرو, دوجا میرے نال اپنا اور زیادہ پیار وداؤ. میرے نال اور زیادہ اپنا پیار, توکل میرے کو مضبوط کرو, تعلق مضبوط کرو. میں پھر کیوں نہ کہوں گل بڑی سنن والی جے. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں, رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, ابو بکر ادھر, عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں, جب مجلس کا یہ عالم ہے, دربار کا عالم کیا ہوگا. دربار کا جب یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے دائیاں سب حیران رہ گئیاں, دائیاں سب حیران رہ گئیاں. اونٹنی دی چال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے. عرش والا خوش ہو گیا, کلیرہ والے عرش والا خوش ہو گیا. صحابہ دے اعمال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے. حوراں نوں وی رشک آ گیا, حوراں نوں وی رشک آ گیا. عائشہ دا حال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے. فرشتے مرحبا کہن گے, سانو قیامت نو ملائکہ مرحبا کہن گے, نوری مرحبا کہن گے. مصطفیٰ دے نال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ. ایک گل تو سناؤ. ڈھونڈیں گے امتی محشر میں سرکار کہاں ہے, ڈھونڈیں گے امتی محشر میں سرکار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے, سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. سورے رل کے گناہگار نبی پاک کو چلیے, اللہ دے حبیب علیہ السلام نو لبیے. سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام نو لبیے. آؤ سارے سونے دے قدمہ مبارکہ چلیے, چل کے نبی علیہ السلام نو عرض کریے ساڈی سفارش کرو. جو سارے کٹھے ہو کے جان گے میری سرکار فرمان گے, او آجو میں بھی پیاؤ ڈیگ دا, ہاں کتھے نے میرے امتی گناہگار. آؤ میں تو انہوں رب کو جنت لے دیں, آؤ میں تو اڈی سفارش کرا, مل کے کبھو سبحان. ایڈا پیار نبی علیہ السلام ساڑھے نا, ایڈا پیار. جنت کے ٹکٹ لے کر پوچھیں گے فرشتے, جنت کے ٹکٹ لے کر پوچھیں گے فرشتے, محمد کے صحابہ کے وفادار کہاں ہیں, محمد کے صحابہ کے وفادار کہاں ہیں.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان دی گل سی کہ خیبر والے دن سارے صحابہ سامنے کافی تعداد جمع نے تے ہر ایک دی خواہش ہے نبی علیہ السلام جھنڈا مینوں پکڑان، نبی علیہ السلام جھنڈا مینوں پکڑان، کیونکہ آپ نے فرمایا سی کل میں جھنڈا انہوں پکڑاواں گا جدے ہتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا اور انہوں اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار ہوئے گا تے اللہ تے اللہ دے رسول نوں او دے نال پیار ہوئے گا. سارے نبی علیہ السلام ول ویندے نے پے تے نبی علیہ السلام بار بار سارے ول ویندے نے. میں تانوں ترجمہ سناواں. خیبر کے دل بدرے، خیبر کے دل بدرے منیر نے فرمایا، خیبر کے دل بدرے منیر نے فرمایا، بتلاؤ مجھے حیدر کرار کہاں ہے، بتلاؤ مجھے حیدر کرار کہاں ہے. جنت کے دروازے پہ پورے انتظار کریں گی، ماں باپ کے پیارے تابدار کہاں ہیں، ماں باپ کے پیارے تابدار کہاں ہیں. اللہ کی رحمت مومنوں کو تلاش کرے گی، اللہ کی رحمت مومنوں کو تلاش کرے گی. دین محمد کے چوکیدار کہاں ہیں، دین محمد کے چوکیدار کہاں ہیں. اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ. مولانا بابا جی خوشی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اس خاندان دے مرید سن، لکھوی خاندان دے، جس خاندان دیاں خدمات دا کیا عالم ہے، کیا عالم ہے. حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ لکھوی خاندان جا رہے سن ڈاچی تے بہ کے، نماز دا ٹائم ہو گیا. ایک جگہ تے نا دربار تے دربار تے ملانگے جناب ستے سن تے بزرگ فرمان لگے یار میں نا نماز پڑھنی ہے، میں ذرا ڈاچی بنن لگا. کہنے لگے اتھے نہ بنیا جے، ساڑھے بابا جی جڑے نا دربار آلے جڑے ستے نے ڈاچیاں نو ویسے ہی چنگیا نہیں سمجھ. وہ ڈاچی تے نبی علیہ السلام سواری کی تھی ہے. انہوں نے کہا جی بابا جی ڈاچی نو چنگے ہی نہیں سمجھ. انہوں نے کہا خدا دا خوف کرو میں ڈاچی بن کے چلے آواں. نماز پڑھ کے آیا، وہ جناب نماز پڑھ کے آئے، بڑی تسلی نال نماز پڑھی. سلو کما رأیتمونی اصلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جی میں مینوں پڑھ دیاں ویکھ دیو. صحابہ اکرام نے ویکھیا نبی علیہ السلام نو، اگاں صحابہ نے دسیا اس طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھ دے سن. انہاں رکوع بڑی تسلی نال، قیام بڑی تسلی نال، سجدہ بڑی تسلی نال، تشہد بڑی تسلی نال، نماز بڑی تسلی نال نماز پڑھ کے آئے. ملنگا نے پتہ نہیں ڈاچی نو کی سنگایا، ڈاچی بے ہوش ہو گئی. کہنے لگے بابا ہور بن تینوں آکھیا سی ایتھے نہ بن، اے نہ ہن اٹھی اے مکی مکی اے مری مری اے نہ دنیا تے رہی اے ہن سمجھ مر گئی اے ہن رڑ گئی اے نے ہن نہیں اٹھنا. لکھوی صاحب کیونکہ خاندان بڑا اللہ والا، انہوں نے لتر پڑے اللہ اکبر. ڈاچی اٹھ کے بہ گئے. دوسرا انہوں نے ماریا نا لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈاچی کھڑی ہو تے ملنگ کولوں گلاں کرن اپنے بزرگ نالوں تگڑا ہے او مر جاؤ او تہاڈا آ کیتا اور تانوں لے 17ویں تہاڈا ہے کیتا. خدا دی قسم مالک تے رہو
मालिक बड़ा मेहरबान। कई बंदे हुण भी दरबारां तो बैठे ने मलंग, कोई इधरों आ जाता, हाँ बई तू किधरों आया जी, मैं उजरा शाह मुकीम तो आया, तू किधरों आया जी, मैं कलेरा तो आया, तू किथों आया, मैं जनाब मंडी अहमदाबाद तो आया, तू किथों आया जी, मैं इलाहाबाद तो आया, तू किथों आया, मैं राजोवाल तो आया, तू किथों आया, मैं खुडियां तो आया, तू किथों आया, मैं चूनियां तो आया, तू किथों आया, मैं बसीरपुरों आया, लैन की आया जी, मुंडा लैन आया, की लैके आया, आखे कुछ नहीं ले आया, आखे जिवें आएगा उवें ही जाएगा। मालिक पता की कहंदा है, मालिक पता की कहंदा, सोना रब मेरे दरवाजे ते खाली हाथ आओ ते सब कुछ लैके चले जाओ, क्यों एक कादिर दा घर है, कदीर दा दर है। फिर मैं तुहानू एक तर्जमा भी सुना दूं, गल बड़ी सुनना। एवें नहीं मोमिन कहंदे है दस्तगीर अल्लाह, हर शै ते कादिर मौला, कादिर कदीर अल्लाह, कदीर अल्लाह, कदीर अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं कहंदे, इंज अज बैठे हो जिवें दम कराण आए हो मौलवी मेरे। रब कुल मखलूक बनाई ए मन दी सारी खुदाई, तेनू अजे समझ ना आई, उस अल्लाह कोलों डरिया कर, जेड़ा कम नबी जी ने नहीं कीता तू उम्मती आओ ना करया कर। दर रब दा छड़ के दर घर घर, दर 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 कर दर कर, दर रब दा छड़ के तू बंदिया सर, कबरां ते ना धरया कर। एवें नहीं मोमिन के गल सुनने वाली जे बड़ी गल, मैं रब दा बूआ क्यों छड्डा, मेरा काम कदी नहीं अड़िया। छत्तीसवीं बार 35 ते एक 36वीं बार ते एक बंदा कहंदा मैं तेरी ना केसट पिया सुनदा हां, तू पिया कहंदा है मेरा काम कदी नहीं अड़िया। कहंदा अल्लाह दी कसम है बई तेरा अड़दा भी नहीं। बड़े बड़े परवाने कहंदा जदों यार वेने तू इत्थे मक्के आया हुंदा, मदीने आया हुंदा, कसम नाल ईमान दे तेरा बई नहीं अड़दा, तू आ जाना। मैं रब दा बूआ क्यों छड्डा, मेरा काम कदी नहीं अड़िया। मैं शिरक बिदत दा पल्ला छड़, तौहीद दा दामन फड़िया। एवें नहीं मोमिन कहंदे है दस्तगीर अल्लाह, हर शै ते कादिर मौला, कादिर कदीर अल्लाह। अब्दुल वाहिद साहब गल सुनने वाली जे, बड़ी गल सुनने वाली। एक कवाल पे कवे, मैं ते कहना दुनिया ते मेरा कोई सहारा नहीं, बाबा मेरा मेरे नाल, मैं ते कल्ला कारा नहीं। मैं यार चवड़ा ना मारे, अगर तेरे बाबे तो सारी उम्र तेरी बेबे नाल नहीं रहना। जी मेरी गल गलत होए ना, कसम जिथे मर्जी पंचायत ला दसो भाई, कोई बाबा हमेशा जिंदा रहे, कोई माई मतलब हमेशा जिंदा रही, बोलो भी पता नहीं हो की गया। तपला सरंगी वाजा गाजा ढोल टमका बैंसरी तूड़ू डूड़ू। मैं क्या मेरे को सुन, मैं तेन देना जवाब अल्लाह दे। मैं आख्या रब बाजों साडा एक पल भी गुजारा नहीं, बोलते नहीं, बोलो प्यार नाल बोलो, मुहब्बत नाल बोलो। आ निके निके मुंडे बोलते इन्हां दे अब्बे बोलो,
میں پھر آکھیا میں کہ رب باجوں ساڈا ایک پل بھی گزارا نہیں اللہ میرا میرے نال میں تے کلا کارا نہیں جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے انہوں بھول گئے آئے خالق نو چھڈ مخلوق پیچھے پہ آئے رب نال شرک کریں سانو اے گوارا نہیں اللہ میرا میرے نال میں تے کلا کارا نہیں سب تو اچھی شان والا نبی جس کلیا ساری عمر بوا جنہیں رب دا ہے ملیا آقا نال ہوں واد یارو مدنی نال ہوں واد یارو مکی نال ہوں واد یارو مٹھڑے نال ہوں واد یارو سونے نال ہوں واد یارو پیارے نال ہوں واد سانو اور کوئی پیارا نہیں اللہ میرا میرے نال میں تے کلا کارا نہیں منصور ہر ویلے یارو رب کو لو منگ دا رب کو لو منگ دیا ذرا بھی نہیں سنگ دا رب دے دوارے جیا ہور کوئی دوارا نہیں اللہ میرا میرے نال میں تے کلا کارا نہیں کٹا رب قسم مہربان کٹا رب قدر تو فرمایا سونیو میرے نال تعلق رکھو دھیان نال سنیا میں تو اڈی زبان ایک تصویر پیدا فرمائیے میری آمدہ سناوا کریں یہ تو ایک سانی گالے لگی جیرے مولوی اللہ بولن دی توفیق دے جوانی دے حسن دے آواز دے گل کرن دا انداز دے گل کرن دا چج دے بینڈ دی جاج دسے کھلون دی جاج دسے کھان دی جاج دسے بولن دی جاج دسے رب اپنا فضل کرے رب اپنا کرم کرے او مولوی انہیں ہی عرش والے دا شکریہ ادا کرے تے اتنے ہی رج رج کے نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھے جیسے اللہ نے مدینے والے دے غلام نو جاج سکھا دی تھی اللہ سانو آج دی دولت عطا کرے اس میں تے مولویاں سانو اگے لائے میں آ رہا میرے واسطے ککڑ پکانا ہے جڑا 3 پادا ہوئے وہ دے بھی دیسی کیوں پانا ہے نال کالی مرچ پانی ہے میرے واسطے چوچاؤ کرنا جڑا جے بانگا نہ دیندہ ہوئے میں کہا تو آ صحیح او تینو کھواواں گے جڑا جماعتہ بھی کرا جڑا مولویاں تساں سانو اگے لائے یہ میری فیس ہے آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں بڑا پڑھا لکھا مولوی ہوں میں عظیم مذہبی سکالر ہوں مجھے لوگ بہت جانتے ہیں میرا دور تک تعارف میں بھی ایک گل کی تھی میں آکھیا جیڑا یار نو ستاوے اور رقیب کا دا ہے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دا ہے دلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کا دا ہے موقع ٹیم جو نہ ویکھے او خطیب کا دا ہے جماعت ہوئے ماڑی جو کہے مینوں پاوے لیلا وچ پاوے تمبا وچ تے مینوں اینے پیسے چاہیے نے او یا سارے جڑے میرے یار نے انہاں نوں اودوں پتہ لگے گا تے مینوں انہاں دی محبت اللہ قیامت نوں دس دے گا جس دن انہاں نوں خبر ملی نا مولوی منظور فوت ہو گیا ہے فلانے ٹائم تے جنازہ ہے جدوں انہاں سارے کام چھڈ کے تے اوتھے جا کے کہنا یا اللہ اینوں بخش دے ساڈے پنڈ ہوندا سی تے سانوں تنگ نہیں سی کردا اودوں میرے مالک نے جدوں کہنا جا تینوں معاف کیتا سارے کرائے وچ ہی آ جا دادی قسمیں تھے مولوی اینے میں پیسے لگا گا تو ایتھے سانو کٹا دیتا ہے ماما پیسے آدھا تو ایتھے ساڑھے کو روسی ٹریکٹر بیچے ہے بھی تینوں اسی اینے پیسے دئیے یا تو سنڈا سانو دے کے جا رہے یا پوری مجھ دے کے جا رہے اینے پیسے میں لواں گا وہ قسمیں مولوی سمجھ میں جب آؤں تو دیسی مرغے میں ایک کدو ڈالنا ویچ نیلا تھوتھا پھٹکڑی نہ پائیے اے تسی لوگاں نال سلوک کر دے پھر دے
میں انہیں پیسے لواں گا، میں انہیں پیسے لواں گا. سانو اللہ نے 48 سال ہو گئے نے اپنے دین دا نوکر بنایا، سانو کھوائی جا رہا ہے، کپڑے ود تو ود پوائی جا رہا ہے. امی جی ابو جی نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. فرماندے ہوندے سن جا منظور اللہ تیری عزت ودائے، تیرا رزق ودائے، جوں جوں تیری عمر گزرے تیرا شان ودائے. جا منظور پتر کسے میدان تیری اللہ کانڈ نہ لائے. پتہ نہیں تسی کی لوکاں نو او جی میں تو انہیں پیسے لاواں گا، میں نہیں کدی مینوں تو کی ٹرلو مرلو پھرلو مولوی سمجھ. اللہ کو یار ایک دعا کر دیو، جنہیں مولوی نے نا ساڈے انہاں دے گھر اللہ ایک ایک توڑا سونا سٹے تے اے سویرے اٹھن تے سونے دا توڑا ویڑے وچ پیا ہوئے. آکھو آمین. لو میں تانوں بھائی ابو بکر صاحب میں تانوں پورے یقین نال کہنا انہاں پھر بھی سویرے اٹھ دیاں کہنا اللہ سونے جو چھٹائے ہی سانی تو 10-12 سب کچھ اتنے رہ جانا خدا دی. لو جی میں ہوں تمہیں جیڑی گل سنا اگے سنیا جی. اللہ کریم نے نبی علیہ السلام نو پتہ ہے کہ گل کیڑی کہی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے سونیو وَلَقَدْ نَعْلَمُ. سنیا جی وَلَقَدْ نَعْلَمُ اسی جاننے. ادھر ویکھو اسی جاننے تہاڈا دل بڑا پریشان ہوندا ہے، تہاڈے دل نو بڑی تکلیف پہنچدی ہے جدوں کافر تہاڈے تے الزام لاندے نے، بہتان لاندے نے، گالاں کڈدے نے، مندا بولدے نے، جو زبان چوں آئے کہہ دیندے نے، کوڑیاں تتیاں مٹھیاں پھکیاں آر دیاں پار دیاں گلاں کردے نے. سونیو تے تہاڈا دل بڑا پریشان ہوندا ہے، پر سن لو وَلَقَدْ نَعْلَمُ سانو پتہ ہے تسی پریشان ہوندے ہو، پر میں علاج دس دینا. اللہ جی دسو. فرمایا جدوں ایہو جیاں گلاں کرن تے میریاں حمداں سناواں کریا کرو، میں آپ ہی تہاڈے دل دے اُتے رحمت دیاں پٹیاں لا دیاں گا. اسی تہاڈے دل تے رحمت دیاں پٹیاں لا دیاں. اسی تہاڈے دل تے رحمت دیاں. سبحان اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو کنیاں شانہ عطا فرمائیاں. کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا تور سینہ، کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے. ورفعنا لک ذکرک سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. اجے بھی جڑا نہ بولے اللہ کر کے دی سم بند ہو جائے تے دوبارہ کھلے بھی نہ. سانو دسیا توجہ فرمایا جی پتر انہوں نہ بال لیٹر نہ بال. سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے، اور نبی نہ کوئی بنایا ہے. من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے. ایک دن نا مناظر اسلام مجاہد ملت فخر ملت اسلامیہ حضرت مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ. پوچھو بھائی ابو بکر راشد صاحب دے کولوں کنا پیار کر رہے. ایک دن انہاں حضرت واقعہ بیان گل کو نہ کی تھی، گل بڑی سن رہی بڑی گل فرماندے نے اللہ رے اللہ آج میں نے بس آپ کو بات بتانے لگا، بس وہ سننا گل بڑی سن رہی. فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں قال ہی عصای،
میرے ہاتھ میں آسا ہے. تو اللہ کریم نے ایک وقت آیا, اللہ کریم نے فرمایا القہا یا موسیٰ, اس کو پھینک دو. جب وہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا. اللہ کریم نے فرمایا خذھا ولا تخف, اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہ. مورخین نے لکھا ہے, مفسرین نے, کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ پکڑنے لگے نا, وہ پکڑنے لگے سانپ کو ایسے, تو اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم پہلی حالت میں لے آئیں گے. ہمارا رب کیا کہ پتہ چلا, ہمارا رب وہ ہے جو سانپ کو آسا بنا دیتا ہے, آسے کو سانپ بنا دیتا ہے 1 منٹ میں. حضرات اس سے آگے بات کو ذرا سننا, میری بات نوٹ کرو جو میں کہنے لگا ہوں. انہوں نے کیا کہا, ایک جنگ میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک صحابی کو چھڑی پکڑائی اور وہ چھڑی تلوار بن گئی. ہائے 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 میرے اللہ, وہ چھڑی تلوار بن گئی. سنو, وہ چھڑی تلوار بن گئی, کعبے کا رب گواہ ہے. پھر وہ ساری زندگی تلوار ہی رہی, چھڑی نہیں بنی. یہ بدر منیر ہے, یہ سراج منیر. لیا کرو جہاد. ایک جگہ دے جلسہ سے مولوی بار بار کہیں تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ کرو. فجر کے ٹائم تبلیغ کرو, ظہر کے ٹائم تبلیغ کرو, عصر کے ٹائم تبلیغ کرو, مغرب کے ٹائم تبلیغ کرو, عشاء کے بعد تبلیغ کرو. جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, اور مسجد کے اندر, مسجد کے باہر, چوک چرستے, مسجد مدرسے میں, میدان میں تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ کرو. جہاد دا نام نہ لے, بعد میری باری سی, میں کہا ایک کہندا جے اماں دی اطاعت کرو, اماں دی عزت کرو, ابا کو نہیں جے. مولوی مرزور کی کہہ رہے ہیں. میں کہا ماں دا بڑا احترام ہے, ماں دی شفقت زیادہ ہے, شان ابے دا زیادہ ہے. تبلیغ دا بڑا شان ہے. جہاد نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی کوہان ہے, اس جہاد سب تو بلند ہے, تبلیغ تھلے وے, جہاد اتے وے. سبحان اللہ, سارے مل کے کہو سبحان اللہ. قسم کئی مولوی جہاد کو انہا کرتا, جہاد نہ نہیں تے ٹورے مسلمان مجاور بان کے ملنگ بان کے بہن دا ساڑا توکی کو نہیں کہ ہو گئے. نبی علیہ السلام دا امت نہ پترے نہ چھوڑ, انہوں سون دیو, سو جائے, سو جا جو ایک پہلی رات دی بڑھی سو دی, سو جا. قدرتی یہ گل آئی ہے, مسئلے دی گل تو میں سنا جا. حدیث پاک کے چاہتا ہے جدو قبر میں سوال و جواب ہو جاندے نے اور یہ جواب دے لیندہ ہے تے قبر والے فرشتے پتہ کیا کہندے نام کا نومت العروس, سو جا جی میں پہلی رات دی دلہن سن رہی, گل بڑی سننا رہی. کئی بابے میٹھے, کئی جوان, کئی پڑھے, کئی نام ہی پڑھے. وہ کیویں سوندی ہے جی, لو نہیں تینوں پتا تو چوڑا کا نو مار, بڑا مفتی بنیا. وہ دا مطلب پہلا سمجھو, وہ دا مطلب بے فکر ہو کے, انہوں کوئی کسے کام دا فکر نہیں. انہوں اللہ کریم نے اے زندگی چ رات جیڑی عطا فرمائی ہے, او آ کے بے فکر ہو کے
اپنے بستر تے لیٹی ہے انہوں صرف او دے خامد نے ستی نو جگانا ہے اور کردہ جی کوئی نہیں جگا سکدا فرمایا سو جا ہون قبر تینوں ہون خالق ہی اٹھائے گا اور کوئی تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے اللہ تو خواب میں دکھا دے جلوہ کملی والے کا امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے آل نبی اولاد علی کی شان بڑی نرالی ہے آل نبی اولاد علی کی شان بڑی نرالی ہے کتنا اعلیٰ برکتوں والا کنبہ کملی والے کا یہ بھی آواز نہیں آئی پیار نہ کہو محبت نال کہو اگلی گل سننے والی جے قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو اپنا تعارف پیش کرو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس امتی کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس مداح کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس نوکر کملی والے کا کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس غلام کملی والے کا قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو اپنا تعارف پیش کرو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس کمی کملی والے میں بدر منیر علیہ السلام دا کمی آؤ میں کی کوشش سبحان اللہ سن سارے قبر دے امتحان چ کامیاب فرمائے ایک مولانا صاحب نے شعر پڑھ دیا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہ مجھے الوداع کرنے کو سرکار خود تشریف لائیں گے مولانا صاحب ساڑھے چینی ضرورت نہیں کہ سونے نبی ساڑھے جنازے چون تے سانو الوداع کرنا ہے میرے کو سنو مولی صاحب میرے جنازے میں میرے اللہ مومن اکٹھے فرمائیں گے دعائیں بخشش کی مانگیں گے اور آنسو بہائیں گے جنازے کے بعد مجھے رکھیں گے میرے اصلی گھر میں اور اپنے عارضی گھروں کو واپس لوٹ آئیں اکھاں جدوں میٹیاں اللہ دیا ہے تقسیمہ نے ایک دن جانا ہے ایک دن نو جانا ہے پر میرے یار رب نے مینوں اینے عطا فرمائے نے میرا اللہ
انہاں دی اکھاں وچوں آنسو لے آئے گا میرے واسطے دعاواں کرنگے اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں اللہ نے مینوں بڑے یار عطائے نے اوکھے سوکھے ویلے میں بھی سینے نال لائے نے یاراں دی یاری تے یارانہ مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں دعا کر دیو ہاں اللہ ساریاں دا خاتمہ بالایمان کرے خاتمہ بالخیر کرے اچھا جی تو انہوں میں رب کی مہربانی دی گل سنا رب کی ڈا مہر سنیا جی میں یہ تھک گیا تو بس کریے کیوں بھائی بڑی اسے کئی بندے نا ایمانداری کرے جہاد تو ایڈے چالو نے گھر بیٹھے نا یا اللہ منوں شہادت دی موت عطا فرمائی تے یا اللہ ساڑھے گھر وچ ہی عطا فرمائی میں کہا کوئی حل بیوی کو ڈوئی کھا کے مر جا تو میں نبی علیہ السلام دے یاراں تو صدقے جاواں سنیا جے میدان سجایا دین دی خاطر بیخ لو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے کھلو گئے 313 سینہ کافر آگیا جی کھلونا ہے اے کیوں ہویا اس آکھیا ہوئے میں نو کل کی کہیں دا اس آکھیا کہیں دا سا پھر بھی تو کی آکھیا اس آکھیا آکھیا کافر آگے جی کھلونا ہے اپا مسلمان آگے نہیں جی کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے ابو جہل دی گردن لا کے رکھ دیتی وچ نبی جی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویخ لو 313 سنیا جی بدر دے اندر سونے پیغمبر جد دعا فرمائی اللہ سونے اسمانی فوج فوراً اوتھے کلائی 1-3-5,000 فرشتے ہو گئیاں لہراں بہراں میدان سجایا دین دی خاطر ویخ لو 313 یا اللہ فوج تھوڑی 1000 فرشتہ آسمان تو رب نے نازل فرمایا اللہ جی اجے بھی تھوڑے اللہ نے 3000 دا بندوبست فرمایا اللہ جی اجے بھی تھوڑے رب نے 5000 دا انتظام فرمایا اللہ جی اجے بھی تھوڑے نے فرمایا پہلا 1000 پھر 3000 پھر 5000 ہن میں پروردگار آپ بھی نال نبی علیہ السلام نے یاری جاہی دسی خدا دی قسم اے ہو جی یار وہ چلو کی لے لیا میں دسو ادا سا 10 چھتی مجھے 10 دے ہاں نہیں یہ نہیں کروں میں کر دیں ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جا اب ایک یہ گل ویسے بابے وارث شاہ نے ہیر وچ کی آکھیا سنا نا گل بڑی سن خدا دی گل بابے وارث شاہ نے موتی پروئی
हीर आखिया वे जोगिया, ध्यान करे, हीर आखिया वे जोगिया झूठ बोले ते कौन विछड़े यार मिलावंदाई। गल पूरी दसा, हीर तो मुराद सियाणी बीबी, जोगी जेड़े फकीर जुमे रात नूं जाके कहंदे ने खैर पाओ रूहां आईयां ने। दादी कसम बाबे ने अबू बकर साहब राशिद साहब बाबे ने हद मुका छड़ी मोटी। हीर आखिया वे जोगिया झूठ बोले ते कौन विछड़े यार मिलावंदाई। ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी जेड़ा गया नू मोड़ लियावंदाई। ना मैं मर जाए हो गल्लां ना कर, कोई नहीं होंदे। ते अगे सुनना, हुंदी कर्मां दी एक रती चंगी ते तोला अकल दा कम ना आवंदाई। सदके जा मैं उस दियां कुदरतां तो जेड़ा चिड़ियां तो बाज मरावंदाई। दसो भाई कसम खुदा दी बाबे ने कमाल नहीं कर सकता है जी। ते एक तुहानू होर बाबा जी दी गल सुनावां, क्या बातां हन बाबा जी दियां। फरमांदे ने शिरको बिदअत दे, ध्यान नाल सुणो, शिरको बिदअत दे गंद दे ढेर अंदर जान बुझ के कदी ना फसीए जी। गल घर दी घर विच रहन दईए, गल घर दी बार ना दसीए जी। फस जाए कोई बंदा मुसीबत अंदर, ओदी मुसीबत ते कदी ना हसीए जी। वारस शाह किसे नू उजाड़ के ते फिर आप क्यों खैर नाल वसीए जी। तुहानू एक तीजी गल भी सुनाओ, इधर वेखो बाबा जी की बाबा जी सुभान अल्लाह कसम वाकई सुभान। वो मैं ना एक जगह तकरीर करन गया, मैं आखिया सुभान अल्लाह कहो। एक बाबा जी कहंदे ने सानू तेरे ते इतबार ना हुंदा, असा तेनू पिंड वड़न ही नहीं देना, आपे ही कही जा। मैं चाहना अल्लाह सारे नू जन्नत दे आखो आ। लोन तीजा जुमला सुनना कारी साहब ते हिल जाओ, दिल हिल जाता है। बाबा जी कुरान हदीस पढ़े सन ते बाबा जी आलिम सन ते बाबा जी कच्ची कबर दे कायल सन। जरा हुण सुनिया जे जंज खेड़ियां दी जनाजा पढ़न वाले, हीर तो मुराद मैयत, अगे सुनो गोर तो मुराद कबर ते ध्यान नाल सुनिया जे सस तो मुराद भी कबर ते ध्यान नाल हुण सुनिया जे बई जेकर तेरे कोल अमल होए ते इंज होएगा, नहीं ते सारी गल ध्यान ज़हन च रखिया जे। जंज खेड़ियां दी बूए, जंज खेड़ियां दी बूए आण टुकी ते अंदर हीर दियां कर। इत्थे हीर तो मुराद मैयत, उत्थे हीर तो मुराद सियाणी बीबी। देखो बाबे दी दनाई ते अंदर हीर दियां करन तैयारियां नी, मल मल के हीर नू नुआण पईयां
सैयां हीर दियां बहुत प्यारियां नी गल पाक कफनी ते संवार जुल्फां उत्ते अतर फुलैल शनकारियां नी वारो वार डोली नू देण कंदा मंजिलां गोर ते आण खलारियां कंधा दिता जा रहा जनाजा जा रहा कबर ते जनाजा चला गया अगे सुनना गोर विच उतार के हीर ताई गोर विच उतार के हीर ताई ते कंधा कच्चियां चा उसारियां नी हीरे कमलिए कर तेरा तेरे कोठे नू बुए ना बारियां अगले लफ्ज़ सस नाल नहीं होना निभा तेरा सस तो मुराद कबर अगर अमल ना होए सस नाल नहीं होना निभा तेरा इत्थे होनियां सख्त खुआरियां नी तू ते अपना वक्त निभा आईए वारस शाह हुण साडियां वारियां जेड़ा पहला फौत हो गया है या जेड़ी पहला फौत हो गई है बीबी वारस शाह कह रहा है तू ते हुण जा रहे हैं तेरे मगर असा आना तू नहीं साडे कोल आना असा तेरे कोल वाह 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 एडियां प्यारियां गल्लां चंगियां गल्लां जेड़ा करे ना वो मन्निया करो कोई भी तो माड़ी गल कोई नहीं करे उन्हें मन्निया करो बाबा जी मामदीन साहब होंदे सन उन्हें एक दिन कहा तू आ मामदीना तू जा मामदीना तू गुआंढियां दे आंडे चरा मामदीना तेरी माँ पकाए मटर मामदीना तू कोठे पे चढ़ के अकड़ मामदीना अगर जन्नत में कोई सीट खाली नहीं है तो चुपके से दोज़ख में वड़ मामदीना जेड़ी गल गलत है ना मन जेड़ी गल सही है मौलाना अब्दुल वाहिद मनो इस वास्ते मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों जेड़ी बात तुहानू सुनाना चाहता हाँ सुनिया जरा मालिक कितना मेहरबान है तुहानू रब दी मेहरबानी दी गल भी सुनाओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू ना अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा तुसी जाओ ते तुहाडा भाई जाओ फिरौन वाल जाओ फिरौन बड़ा बिगड़िया है ते करना की है ओनू जाके मेरा वाज करो मेरी तौहीद सुनाओ वला तनिया फी जिक्री मेरी याद तो गाफिल ना होया जे मेरा जिक्र कर दे रहा जे इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तगा फकूला लहू कौलन लय्यनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा जाके नरम जे अंदाज नाल गल करिया जे ते नरम जे लहजे नाल गल करिया जे हो सकदा है तुहाडा नरम लहजा वेख के नरम लहजा सुन के ओदा दिल नरम हो जाए ते ओदे उत्ते मेरा करम हो जाए लो जी हुण तुसीं अल्लाह दी रहमत दी गल सुन लो ते अंदाजा नहीं जे लगना सारी दुनिया दी मशीनां इकट्ठियां कर लो रब दी रहमत दा अंदाजा नहीं हो सकदा फिरौन जेड़ा कहंदा सी आना रब्बुकुमुल आला ओदे बारे मूसा अलैहिस्सलाम नूं तो उन्हां दे भाई नूं भेज रहे ने अल्लाह करीम फरमाया नाल ना नरम जी गल करिया जे हो सकदा ओदा दिल नरम हो जाए मेरे मालिक सोहणिया ये तुसी ओदे बारे पे कहंदे हो जेड़ा कहंदा सी आना रब्बुकुमुल आला तुसी दुश्मन दे बारे इन्ने मेहरबान हो ते इन्ना अपने सजना दे बारे किन्ने मेहरबान हो और जेड़ा दुश्मन सी जेड़ा कहंदा सी आना रब्बुकुमुल आला ते रब ओदे बारे फरमा रहे ने ओनू नरम जी गल करिया जे हो सकदा ओदा दिल नरम हो जाए ओ जेड़ा आना रब्बुकुमुल आला कवे रब ओदे ते एडा मेहरबान ते एडा खैर खा ते जेड़ा सजदे पै के कवे सुबहाना रब्बी अल आला ओदे ते मेरा मालिक कितना मेहरबान हो
किवें सत आसमान खलारे ने सुभान, किवें सत 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 मूदी खच 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 मूदी खच खच खच, किवें सत आसमान खलारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने, किवें सूरज दे लशकारे ने, किवें किरनां ने चन्न नूरान दियां, वाशाना रब रहमान दियां, वाशाना रब रहमान दियां। ए कहंदा ला इला बंदिया, नहीं रब दे कोई सिवा बंदिया, तू रब दे दर, तू रब दे दर, तू रब दे दर ते आ बंदिया। ए घड़ियां ने रब नू मनाण दियां, तू रब नू वाजा मारी जा, तू रो रो अर्ज गुजारी जा। जिथे मर्जी बैठ, जिथे मर्जी बैठ, जिथे मर्जी बैठ पुकारी जा, उन कुदरत सुनन सुनाण दियां। दुआ करनी है अल्लाह फलस्तीन दे मजलूमां दी मदद फरमाए, गजा दे मजलूमां दी अल्लाह मदद करे, हिमास दे मजलूमां दी अल्लाह मदद करे, कश्मीर दे मजलूमां दी अल्लाह मदद करे। अज मैं तुहानू सिर्फ ना सबर वाला हिस्सा वो भी थोड़ा जा सुनाया, इस तो बाद मैंने जो अल्लाह ले आएगा ना फिर जिक्र वाला बयान करांगे, फिर अल्लाह ले आएगा तो मैं शुक्र वाला हिस्सा बयान करांगा, फिर अल्लाह ले आएगा तो फिर मैं फिक्र वाला हिस्सा बयान करांगा। हसन भट्टी साहब, मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब, असगर भट्टी साहब, हाजी बरकत साहब, अब्दुल समी साहब, अब्दुल सलाम साहब, अल्लाह इन्हां सारियां नूं जज़ाए खैर दे जिन्होंने प्रोग्राम माशाअल्लाह मुनक्कद किया है। और बाबा जी खुशी मोहम्मद साहब अल्लाह दे वली, अल्लाह दे प्यारे, अल्लाह दे दोस्त, अल्लाह उन्हां दी कब्र नूं मुनव्वर फरमाए। मैं अच्छा गल सुनो, सर्दी पढ़ दे, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। एक ऐत हो गई है, दूसरी सुनाना। सर्दी आ गई है, अपने मजलूमां वास्ते जिहड़े गरीब ने उन्हां नाल जिहड़ा तावन है वो किने करना है, तुसीं करना है। ऐत सुन लो, फिर मैं तुहानू ये कहना कि तावन करन तो बगैर एक बंदा भी ना जाए। सुन लो ऐत। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। सारे मिलके कहो सुभान अल्लाह। मेरे यार ने दो आयतां कहियां, मैं तीन सुना देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शिवपुरी रहमतुल्लाह अलैह करवट करवट जन्नत अता फरमाए। साडे नुमान साहब भाई जान गुजरां वाले तो आए,
माशाअल्लाह साडे भाई हरी अहमदाबाद मंडी तो बसीरपुर तो माशाअल्लाह दोवे रिकॉर्डिंग करने वास्ते आए ने ते ये बड़ी दूर तक पैगाम जाएगा ते नुमान साहब की एक फरमाइश सी वो मैं तुहानू सुनाना चाहना। नात मैं सुनावा एक ऐसे महजबीन दी जग दे हुसीना कोलों वद के हुसीन दी वज़ोहा चेहरा उदे चेहरे दी क्या बात है जुल्फां दे कोलों शर्मा जांदी रात है सज्जे दस्तार ओनू ताहा यासीन दी जग दे हुसीना कोलों वद के हुसीन दी ओनू जिन्ना तकिया उसे दे होके रह गए भुल गईयां शाइयां आके कदमां च बह गए सूली ते भी बात कर दे ओदे सच्चे दीन दी जग दे हुसीना कोलों वद के हुसीन दी इंज कायनात विच उस दा मदीना है इंज कायनात विच सोने दा मदीना है जड़िया अंगूठी विच जिवें कोई नगीना है मिल दी बीमारा नू उथे कुड़ी तस्कीन दी जग दे हुसीना कोलों वद के हुसीन दी सुभान अल्लाह। मैं तो एक होर भी गल सुना देना चाहना वाशान नबी सुल्तान दिया वाशान नबी दी शान दिया एक दिन पकड़ समामा नू असहाब नबी दे सिले आए इनू बन दे नाल थमे दे अल्लाह दा नबी ए फरमाए एदा खाना मेरे घरों एदा खाना मेरे घरों एदा खाना मेरे घरों एदा खाना मेरे घरों आवेगा करा खिदमत इस मेहमान दिया साडा पीर पीरां दा पीर जे नाले पीर भी बदर मुनीर जे सब नबियां तो यारो सब नबियां तो यारो अखीर जे ऐतां दस दियां साफ कुरान दियां वाह शाना नबी दी शान दियां वाह शाना नबी सी शान दियां तुम पै गईयां जग ते आन दियां